Hi guys! So, yan ay binili nga pala tayong Barbie ngayon dahil pumuntaan na naman si na Mami sa Las Piñas. Binili nga ang Barbie. Wait lang guys. Yan. Tapos, may kahawin tayo ngayon. Eh! Yummy pangga! Ay! Chicken with hotdog kimbap. Wow! Wow! Asan yun? Ba yun? Eh, zombie pa. Bakit movie pa pa? Meron ang maganda na ngayon eh. Maganda, nakaset up na. 80, 70. Oh. Eh, ayaw naman din pagbili ng Kuya Odi. May continental value sa amin. God, my little brother! Ako na lahat. I'm garden to the TV. Bundle pa naman. Go to the TV. TV. Now I'm to go to the TV YouTube. It's my TV. And then I show you for the remote to the TV. Okay? Here, some YouTube and some Netflix. Okay. And then, now, I'm open. Okay. Leave us alone. Ano ba? Ginagawa ko sa iyo. Here, some YouTube and some kadanang ginto.
Stacy, I want it. And some snack. Stacy! Alo. Ôi, chị là được chơi ha. Alo. Anh là Nadia. Hôm nay là sinh nhật bạn. Mời bạn nói chuyện nha. Mình chắc mình sẽ đến. Bye. Hả? Chuyện gì vậy Hestia? Chuyện gì chứ? Con cần phải chuẩn bị đi sinh nhật kìa. Con cần xe máy. Con cần xe máy mà. Được rồi, để bà đi tìm cho. Xem ba có gì nè. Con đã tập trung rồi mà. Con muốn cái mới à. Được rồi, chờ bà chút xíu nha. Hãy nhìn xem chúng đẹp chưa nè. Không, con không có đi dự gì Hà Nội. Được rồi. Đây, bà mua váy mới cho con đi. Của con nè. Con nhận đó mà. Em đi bay. Bà sẽ đi lấy ngay đi. Đó phải là con tốt nhất. Được rồi. Wow. Đây, món này được không con? Đây là nhà bác sĩ. Được rồi, đi thôi. Đi thôi, đi. Chúc mừng sinh nhật. May hipon ka. Laro na laro. May hipon ka din, halika na. Yun, dali, unahan ka niya na sa hipon. So, time to eat. Time to eat. And here's to my sleeper. Sleeping. Chu. Ako ba? The time Nasa to laruan mo? Yan, naku. Pakita mo sa mga Pakita mo raw sa akin ang laruan. Pakita ka. Cellphone pala yan. Ano? Cellphone kong ibinagsak. 100 iyo daw then to. time to eat. Sabi And ng then Lola G. Asan yung ba? Hindi ako daw. Pakita mo Kumba. sa Maganda. Kumba. yung Kumba. aray naiinit ko. Oo, magdudumi na kain kami. Nabaksak. Malalaglag. Ako na, doon yung yung pinatago mo. Ano ng kalesa. Na doon. Doon, sabi mo, doon ko itago. Yung ano ng kalesa. Mating-ting. Oo. Na doon. Ako, kwantin yan. Pinatago mo sa akin. Oo Sabi nga. mo sa tatayot ang TikTok. Oo. Eh, pinakuha mo. Doon ko yun itinago sa Ba, ay awang ko.